പരാദജീവികളാൽ പൊറുതിമുട്ടി കർഷകർ തോട്ടങ്ങളിലേക്കും പോകാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥ. ചിലരിൽ കണ്ടുവരുന്ന അലർജിക്ക് ചികിത്സയും ഫലം കാണുന്നില്ല. കീഴാന്തൂർ, വെട്ടുകാട്, ആടിവയൽ തുടങ്ങിയ മേഖലകളിലെ തോട്ടങ്ങളിൽ കാട്ടുപോത്തിൽ നിന്നും ഉണ്ടാകുന്ന പരാദജീവികളാൽ കർഷകരിൽ ചിലർക്ക് അലർജിയും ചൊറിച്ചിലും ഉണ്ടാകുന്നു. കോഴിപ്പേനിന് സമാനമായ രീതിയിൽ വലിപ്പം കുറഞ്ഞ ഇവയെ കാണാൻ കഴിയില്ല എങ്കിലും കടിച്ച ഇടങ്ങളിൽ നിറവ്യത്യാസവും അസഹനീയമായ ചൊറിച്ചിലുമാണെന്നും കർഷകർ പറയുന്നു. ചികിത്സ തേടി ആശുപത്രിയിൽ എത്തിയാലും മരുന്നുകൾ ഫലം കാണാറില്ല എന്നും ഇവർ പറയുന്നു. ஏரியாவில் பயங்கரமான காட்டுப்போத்து யானைலாம் ஏறி வந்து பயங்கர ஒரு பூச்சி இருக்குது. அது அரிப்பு இப்போ தொல்லை தாங்க முடியல. அந்த தொல்லை அதனால் பசங்கள்லாம் காட்டுக்குள்ளேயே வரமாட்டேங்கிறாங்க. அதில் ஒரு கீடநாசினி ஏதாவது தெளித்து கொடுத்தீங்கன்னா நமக்கு ஒரு பிரயோசனமாக இருக்கும். இது கடிக்கும்போது எந்த மாதிரி பிரச்சனை உண்டாகுது? கடிக்கும்போது ஒன்றும் தெரியறதில்ல. அது அப்பயே ஒரு அரிப்பு மாதிரி வருது. அரிப்பு வந்தோடனே அது சொரிய பயங்கர பாடம் இருக்குது. அது எங்கேயும் இந்த ஆஸ்பத்திரியில் மருந்தும் இல்லை. ஆனால் பொள்ளாச்சியில் தான் போய் ஒரு ஆஸ்பத்திரியில் போய் ஒரு நாள் பெட்டில் இருந்து வாங்கிட்டு வராங்க பசங்க. அதனால் எங்களுக்கு பயங்கர பிரச்சனையாக இருக்குது. காட்டுக்குள்ளே வேலைக்கு போய் வந்தோம்னா பயங்கர அரிப்பாக இருக்குது சில ஆளுங்களுக்கு. அது எல்லாருக்கும் ஆனால் வர்றதில்லை. ஒரு 100ல் 1 ஆளுக்கு வர்றதில்லை. பாக்கி ஆளுங்களுக்கு அப்படி காட்டுக்குள்ளே போகிறதே பயங்கர பிரச்சனையாகவே இருக்குது. வேலைக்கு போக முடியாத சிச்சுவேஷன், வேலைக்கு போக முடியாத சிச்சுவேஷன் இருக்குது. ஓகே. இது எந்தெந்த ஏரியாவில் இப்படித்த பிரச்சனை இருக்குது? இந்த ஏரியாவில் இந்த குண்டலை, அப்புறம் இந்த ஏரியா, இந்த பட்டணம் கோயில், இந்த ஏரியா ஃபுல்லாக இந்த காட்டுப்போத்து எந்தெந்த ஏரியாவில் இருக்குது. காட்டுப்போத்து இந்த மாநிலம் எந்த ஏரியா வந்துட்டு போதோ அந்த ஏரியாவில் ஃபுல்லாகவே இதே சொல்லியிருந்தேன். ഇതിനാൽ തന്നെ ഗ്രാമത്തിലെ കർഷകർക്ക് തോട്ടങ്ങളിലേക്ക് പോകാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയാണ് നിലവിൽ. ഏതാനും വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപും കാരിയൂർ സ്വദേശിയായ കാന്തല്ലൂർ സാൻട്രൽ ഡിവിഷന്റെ കീഴിൽ താൽക്കാലിക വാച്ചറായി ജോലി ചെയ്തു വന്നിരുന്ന യുവാവും തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത ഒരുതരം വണ്ട് കടിച്ച് തൊലി നീല നിറത്തിലേക്ക് മാറുകയും പൊഴിഞ്ഞു പോവുകയും ചെയ്തു. ഒടുവിൽ ചികിത്സയൊന്നും ഫലം കാണാതെ മരണപ്പെടുകയായിരുന്നു. നിലവിൽ പരാദജീവികളുടെ കടിയാൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന അലർജിക്കും പ്രദേശത്തെ ആശുപത്രികളിലെത്തി ചികിത്സ തേടിയാൽ ഫലം കാണുന്നില്ല എന്നും പൊള്ളാച്ചിയിൽ എത്തിച്ച് ചികിത്സ തേടുകയാണെന്നും കർഷകർ പറയുന്നു. വന്യമൃഗങ്ങൾ ജനവാസ മേഖലയിലേക്ക് എത്തുന്നത് തടയുകയും കീടനാശിനി തളിക്കൽ പോലുള്ള പ്രതിരോധ മാർഗങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ് ഇതിനുള്ള പോംവഴിയെന്നും കർഷകർ പറയുന്നു.